आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद अहमद हूँ और मेरी स्पेशलिटी यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी या मेल सेक्सोलॉजी है और मेरा क्लिनिक शंग्रीला टावर, डबगरी गार्डन, पेशावर में वाक़या है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन। मेल जब एक शादीशुदा कपल या जोड़ा की शादी हो जाए और वो 1 साल तक इकट्ठे रहें और उनमें नॉर्मल कोहेबिशन या सेक्सुअल तलाक़ात रहें और वो कोई किसी किस्म की ख़ानदानी मनसूबाबंदी की तदबीर पे अमल पैरा ना हो और उसके बावजूद उनके यहाँ अमल न ठहरे, तो ऐसे कपल या जोड़े को हम इनफर्टाइल या बांझ करार देते हैं। और इस बीमारी को, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारी है और ये इंसानी तवलीदी निज़ाम की बीमारी है, इसको हम बांझपन या इनफर्टिलिटी कहते हैं। ऐसे जोड़े जिनके बिल्कुल ही कंसेप्शन ना हो, तो हम इनको बाज़ वक्त प्राइमरी इनफर्टिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि इस एक दूसरे किस्म की इनफर्टिलिटी है जिसमें एक शादीशुदा जोड़े के यहाँ कम से कम एक बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन उसके बाद दूसरे बच्चे के लिए वो ट्राई करते हैं, लेकिन दूसरा हमल या प्रेगनेंसी उनमें नहीं होती है। तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, क्योंकि एक उनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया था और दूसरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और देखा ये गया है कि हमारे और ये इनफर्टिलिटी जो है, ये इसकी वजह मर्द में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है और बाज़ वक़्त दोनों में होती है, मर्द और लेडीज में, फीमेल में, दोनों में काज हो सकता है। ये देखा गया है कि 50% जो वजूहात हैं वो मेल में होती हैं और 50% फीमेल में होती है। और ये भी देखा गया है कि हमारे यहाँ हर 8 शादीशुदा कपल में एक कपल को इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी की किस्में प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। जब ऐसे कपल, इनफर्टाइल कपल या बांझ कपल हमारे पास आते हैं, तो फीमेल को हम फौरन किसी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट या वो एक्सपर्ट हो इनफर्टिलिटी में, उनको रेफर कर देते हैं और मेल को हम खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, ट्रीट करते हैं और उसके बाद उनका इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले मरीज जब हमारे पास आता है तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, जनरल हिस्ट्री लेते हैं कि आया उसकी उम्र कितनी है, क्योंकि उम्र भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो मरीज उम्र बढ़ती रहती है उसमें फर्टिलिटी के चांसेस ज़रा कम होते जाते हैं। इसी तरह उसका हम देखते हैं कि वो उसकी प्रोफेशन क्या है, क्योंकि पास इनफर्टिलिटी प्रोफेशन से भी बड़ी ज़्यादा रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मरीज़ अगर आग के करीब काम कर रहा है तो उनमें भी बड़े चांसेस होते हैं कि उनके स्पर्म पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो किसी तंदूर पे काम कर रहा है या किसी ईंटों के भट्टे पे काम करता है जहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, तो वो भी उनमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसी तरह बाज़ लोग होते हैं कि उनमें कोई बीमारी पाई जाती है, जनरली वो खाते पीते नहीं है और बड़े कमज़ोर होते हैं, तो उनमें भी स्पर्म यूजुअली नहीं बनते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंडीशन है हम जिसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, उन मरीजों में भी स्पर्म नहीं बनते हैं या कम बनते हैं या डिफेक्टिव बनते हैं, तो वो फर्टाइल नहीं हो सकते हैं। इसी तरह बाज़ ऐसे प्रोफेशन हैं कि जिनमें वो किसी जहरीले प्लांट में काम कर रहे होते हैं, टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं जी, पेस्टिसाइड्स हैं, कीड़े मार दवाइयों वाली कोई फैक्ट्री है उसमें काम कर रहे हैं, तो उनके यहाँ भी बच्चे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि जो रेडिएशन के करीब, शुआओं के करीब काम कर रहे हैं, एक्सरेज में काम कर रहे हैं और प्रॉपर उनकी प्रोटेक्शन नहीं है,
اور ان میں بھی یہ پرابلم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز تو نہیں ہے، لائک گنوریا، سفلس وغیرہ نہ ہو ان میں جی. اور بعض وقت دیکھا ہے کہ لوگ بڑے زیادہ نشے کرتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، نسوار، چلم بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ الکوہل کا مس یوز کیا جاتا ہے جی. تو ان لوگوں میں بھی انفرٹیلیٹی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ٹوبرکلوسس وغیرہ جی، ان لوگوں میں بھی یہ زیادہ ہوتی ہے. ایکسپوجر ٹو ہیٹ جی، بڑی بڑی دیر تک وہ بیٹھے رہتے ہیں گرم پانی میں یا گرم پیڈز لگائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں جی، تو یہ بھی ایک کاز ہے. بعض وقت ایکسیڈنٹ میں اسکروٹم یا ٹیسٹیکل کو سیویئر انجری ہوتی ہے، اور اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انفرٹیلیٹی ہو جائے. اس طرح بعض وقت بچوں میں آرکائٹس، ممس جو ہوتے ہیں، کنپیلے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد بچوں کو ٹیسٹیکل بھی سویل کر جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کو کوئی یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں جو اریکٹائل ڈسفنکشن تو نہیں ہے، تو مباشرت کی کوئی پرابلم تو ان کو نہیں ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. انڈیسینڈڈ ٹیسٹس دیکھتے ہیں، بعض وقت دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں سیمن باہر نہیں آتا ہے، ریٹروگریڈ ایجیکولیشن ہو جاتی ہے. یولی یہ سیکنڈری انفرٹیلیٹی میں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے، اور سیمن باہر نہیں نکلتا ہے، سیمن تھوڑا سا نکلتا ہے یا نہ ہونے کے برابر آگے نکلتا ہے، باقی سب پیچھے بلیڈر میں چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک کاز ہو سکتا ہے ان لوگوں میں. بعض وقت تو ان لوگوں میں کنجینیٹل ایبسنس ہوتی ہے ٹیسٹس، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے. اس کے بعد ہم مریض کی فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مریض کو فزیکلی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. فار ایگزامپل اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی کے ہیئرز صحیح ہیں، اس میں صحیح مردانگی ہے، سینے پہ بال دیکھتے ہیں، اس میں کوئی گروتھ ہارمون کی کمی نہ ہو. اس کے علاوہ ان کا ایکسٹرنل جینیٹیلیا، خصوصاً ٹیسٹیکل، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹیکل میں ان کے نارمل سائز ہیں. کنڈیشن ہے جس میں ٹیسٹیکل بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پی نٹس کے دانے کی طرح ہوتے ہیں. اور کلائن فلٹر سنڈروم ایک بیماری ہے، اس میں ٹیسٹیکل ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ کنجینیٹل پرابلم ہے، اور ان لوگوں میں ایک کروموسومل ایبنارملٹی ہے، ایک ایکسٹرا ایکس کروموسوم پایا جاتا ہے ان لوگوں میں. اس کے علاوہ ویریکوسیل دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹس میں کوئی رگیں تو نہیں پھولی ہوئی. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ سپرم جو ہے پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتے اور کام نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم مریض کی چند انویسٹیگیشن کراتے ہیں، اور انویسٹیگیشن میں ہم اس کو ایک پوری لسٹ لکھتے ہیں، جس میں یورین آری ایگزامینیشن ہے، روٹین بلڈ کمپلیٹ کراتے ہیں، بلڈ شوگر کراتے ہیں، ہارمونل سٹڈیز کراتے ہیں، سیرم FSH LH، سیرم پرولیکٹین، سیرم ٹیسٹوسٹیرون. اور اس کے علاوہ ہم اس کے ٹیسٹس کے ڈاپلر سٹڈیز کراتے ہیں تاکہ دیکھیں کوئی ویریکوسیل ہے اس کو کنفرم کریں. اور اس کے علاوہ ان لوگوں کا جن میں سیمن بہت کم نکل رہا ہے تو ان میں پوسٹ ایجیکولیٹری یورینالیسس کرتے ہیں، یورین کو سینٹریفیوج کر کے اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی سپرم سیلز تو نہیں ہے، اور یہ یوزلی سیکنڈری انفرٹیلیٹی میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جینیٹک ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پرابلم ہے تو ٹیسٹیکولر بایوپسی بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ پھر سیمن انالیسس بھی کرتے ہیں، اور سیمن کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں دیکھی جاتی ہے. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ سیمن بڑا پتلا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں تھک ہے. تو تھک اور تھن سیمن میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. بعض وقت تھک سیمن ہوتا ہے اور اس میں سپرم بالکل نہیں ہوتے ہیں، اور بعض وقت تھن سیمن ہوتا ہے اور اس میں سپرم کی کوانٹٹی پوری ہوتی ہے. سو تھک اینڈ تھن میں اتنا فرق نہیں ہوتا ہے unless and until ہم اس کو لیبارٹری میں مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں. اس کے بعد سیمن انالیسس جب ہم کرتے ہیں تو سیمن انالیسس ہم پیشنٹس کو، میل کو کہتے ہیں کہ کم از کم 3-4 دن تک
एब्सटिनेंस करे, यानी अपनी बीवी के साथ न मिले या और तरीके से भी सीमन न निकाले, तो उसके बाद हम सीमन एनालिसिस करते हैं। तो देखा गया है कि 1.5 ml से लेके 5 ml तक वॉल्यूम जो है सीमन को पर एजुकुलेट नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, स्पर्म नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। और देखा गया है कि 15 मिलियन और टोटल जो स्पर्म काउंट है वो 20 to 150 मिलियन पर ml हो, तो ये नॉर्मल इजेकुलेट है। लेस देन 15 ml मिलियन पर ml जो है वो कम है, और इसको हम ओलिगोस्पर्मिया में हम इनको लेबल करते हैं। और ये देखा गया है कि इस नॉर्मल में कम से कम 60% जो है स्पर्म के शेप, 16% की मोटिलिटी होनी चाहिए। इन 60% में फिर देखा गया है कि कम से कम 40% जो हो फॉरवर्ड मोटिलिटी इनमें होनी चाहिए, है जी। 40% में जो है फॉरवर्ड मोटिलिटी होनी चाहिए, और 32% जो है इस 40% में इस 40% में मोटिलिटी होनी चाहिए, और 32% में फॉरवर्ड मोटिलिटी होनी चाहिए। अगर लेस देन 32% फॉरवर्ड मोटिलिटी न हो तो ऐसे स्पेसिमेन को हम एस्थीनोस्पर्मिया हम डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा शेप ऑफ दी स्पर्म को भी कंसिडर किया जाता है, और आपने देखा होगा कि एक स्पर्म जो है उसका एक राउंडेड हेड होता है, फिर उसके नीचे कंस्ट्रक्टेड नेक होती है, फिर बॉडी है, फिर टेल है, ठीक है। तो ये नॉर्मल शेप भी ज़रूरी है। अगर ये नॉर्मल शेप नहीं है, लेस देन 32% है, तो हम इसको टेरेटोस्पर्मिया लेबल करते हैं। तो एक है ओलिगोस्पर्मिया, एस्थीनियोस्पर्मिया और टेरेटोस्पर्मिया। तो ये हम फिर लेबॉर्ट्री देते हैं, और लेबॉर्ट्री वाले हमें ये डायग्नोज करके देते हैं। इसके अलावा बाद हम लेबॉर्ट्री में जाता है तो वो स्पेसिमन तो रिजल्ट आता है कि एज़ोस्पर्मिया, यानी बिल्कुल स्पर्म ही नहीं है इसमें, नो स्पर्म इन द सीमन। तो इस एज़ोस्पर्मिया की दो किस्में हैं मेनली। एक है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, मीन के स्पर्म बन ही नहीं रहा जो है टेस्टिस में, और दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में ये है कि स्पर्म तो बन रहा है ये, लेकिन जो रास्ते हैं वो बंद हैं, बाहर नहीं निकल सकता है जी, सेमिनल फ्लूइड में नहीं आ रहा। तो इन दोनों को फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन एक स्पेसिमेन पे डायरेक्टली लेबल नहीं कर, कम से कम 2 स्पेसिमेन लें और दोनों में अगर बिल्कुल स्पर्म नहीं है तो फिर उसको आप लेबल करें एज एज़ोस्पर्मिया या ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। हार्मोनल स्टडीज भी हमें बता सकती हैं कि इधर इसको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अगर FSH जो हार्मोन हम कराते हैं अगर वो एलिवेटेड है तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि उसमें जो है टेस्टिस काम नहीं किया है, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है उसमें। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, क्योंकि FSH इस्तेमाल नहीं हो रहा टेस्टिस में जाके, वो ब्लड में जमा हो रहा है, तो इसलिए इसमें FSH एलिवेट करेगा, तो इसको हम प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर कहते हैं। और ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है उसमें FSH LH यूजुअली नॉर्मल होते हैं या नॉर्मल के करीब होते हैं, और उसमें जो है टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्लाइटली नॉर्मल होता है या स्लाइटली बिलो नॉर्मल होता है। तो इसमें टेस्टिस जो है काम कर रहा होता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है इसमें।
اور اس کیسز میں ان کو کنفرم کرنے کے لیے ہم بائیلیٹرل ٹیسٹیکولر بایوپسی بھی لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں لیبارٹری میں کہ آیا ان کے ٹیسٹس کام کر رہے ہیں، اسپرمیٹوجینیسس ہو رہی ہے، اسپرم پروڈیوس ہو رہے ہیں، یعنی ڈیفیکٹو ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ بعض وقت ایزوسپرمیا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں فرکٹوز لیول جو ہے وہ لو ہے، تو یہ بھی ہمیں ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس میں سیمینل ویزیکل ہے، جہاں پہ جا کے اسپرمیٹوزوا یا سیمن کلیکٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ وہ جو فرکٹوز ایڈ کرتا ہے وہ فرکٹوز ایڈ نہیں ہو، تو اس از اے ایبسنس tells us about the absence of یا defect in the seminal vesicles۔ اور اگر ایسے پیشنٹ ہیں جن کے ہاں مطلب ہے ان کو سیکنڈری ایزوسپرمیا ہے یا نان obstructive ایزوسپرمیا ہے، تو ان میں ہم کچھ میڈیسیشن ٹرائی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ان کو ہم فالیکولر اسٹیمولیٹنگ ہارمون FSH دیتے ہیں، ہیومن کورینک گونیڈوٹروفن HCH بھی دے سکتے ہیں، کلومیفن دیتے ہیں، نیسٹروزول ڈرگ ہے وہ بھی دیتے ہیں، لیٹروزول، یہ ڈرگز ہیں جن کو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں تاکہ ان میں اسپرمیٹوجینیسس ڈیولپ ہو۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔